Hello guys, good morning. So, yun Sunday. Change tayo ng motor no guys. So, tignan nyo guys yung kasi napasukan ng tubig yung ating motor guys eh. Ayan guys oh. Parang gatas yung lumabas dun sa natin. Motor parang gatas yung langis no. So, ang gagawin ko diyan guys, i-engine flush natin guys. Gamit yung diesel. Yan guys. So, let's go. Itong diesel guys, huwag nyo siyang papanda rin no guys no. Kailangan padyak-padyakan nyo lang siya. Ayan. Flush na natin siya. Ayan guys oh. Parang pa rin gatas. Parang pa rin gatas guys.